Assalamualaikum ladies and gentlemen, welcome to the PD Talk Series 3.0. So have you guys heard about this series before? Professional Development Talk Series, or better known as PD Talk Series, is organized under the subject of professional development, supervised by our beautiful advisor, Madam Azun Aksan. Overall, it consists of 14 groups from 3 different classes, which is 5A, 5B, and 5C. Want to know more about the PD Talk series? Feel free to follow Travel to Way on Instagram for more updates about the upcoming sessions. Not only that, PD Talk series also has its own Facebook page, so don't forget to follow and like the page as well. Presenting to you, Fake News, Spread It or End It, conducted by the final year students from Faculty of Hotel and Tourism Management, UiTM Campus Bandaraya Melaka, featuring our honorable speaker, Profesor Ulung Dato' Dr. Syamsul Amri Baharudin. Soft reminder, please have your devices set to silent mode during the talk session and don't be shy to open your camera. We'll be starting our talk in a few seconds. Hi, Assalamualaikum, and good afternoon to all of you. My name is Mizara Himi, and I will be your main host for today. But I'm not hosting alone. I would like to welcome my partners. Do you guys see her? Hello. Hello, everyone. Hi, can you see me? Hello. 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 Hi, I'm here, guys. I'm your co-host for today. My name is Nur Hidayah, and I'm so excited to be here with all of you. Welcome everyone to PD Talk Series 3.0. Thank you so much for spending your time with us this afternoon. We are very happy to have everyone here. With the assistance of our panel, together we'll be discussing about fake news, spread it or end it. If you do have any question, don't be shy. Just drop your question in the chat box down below. YouTube channel. Before we proceed, let me share with you the highlights of the program today. We're going to start with first slot, fake news phenomenon in Malaysia, coming with why fake news, and we'll proceed with the third slot, combating fake news. Lastly, we will have Q&A session. So, Hidayah, I'm sure that everyone wants to know who our honorable speaker is. All right. So, ladies and gentlemen, today we are honored to have with us this afternoon UNESCO Chairholder and Director of Institute of Ethnic Study KITA, Universiti Kebangsaan Malaysia, Profesor Ulung Dato' Dr. Syamsul Amri Baharudin. Assalamualaikum, Prof. Assalamualaikum, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Prof, can you wave to the participant? Yes. All the participants, thank you for taking time on Saturday to listen, to share. Welcome. I would expect people to ask questions too. Okay? Okay. And of course, together with us this afternoon, our beautiful advisor for Professional Development Talk Series 3.0, welcoming Madam Azmin Aksan. Apa khabar, Madam? You pretty today, madam. Thank you, Prof. Thank you, Prof, for being with us on Saturday. Thank you so much, everybody. I hope you will enjoy. Yes, I will. I'm so excited. This is the first PD Talk series. I'm really excited. Yep. Okay. And to our powerful participant, hello and welcome to the first PD Talk Series 3.0 for this semester. Thank you, guys. Thank you. All right, before we start, I would like to do a little bit of introduction about Professor. For your information, Professor Ulung Dato' Dr. Syamsul is an anthropologist and has a long career on a public intellectual in Malaysia. He is one of the 5 Professors Ulung in Malaysia appointed by the Ministry of Higher Education in 2010. He is the founding director of Institute of Ethnic Studies KITA at Universiti Kebangsaan Malaysia since October 2007. In 2008, he was awarded the prestigious academic prize Fukuoka Cultural Award, Japan, for making Southeast Asia studies popular globally. In 2018, he was inducted as Fellow Academy of Science Malaysia, and in 2019, he became the first Malaysian to hold the prestigious UNESCO Chair on Social Practices
in Intercultural Communication and Social Cohesion located at UKM. In the same year, he assumed the chair National Professor Council MPN Malaysia. In July 2020, he was appointed as Unity Advisor Ministry of National Unity Malaysia. He is known as the main architect of the National Unity Index 2018, the National Unity Policy 2020, National Unity Blueprint 2020, and National Unity Action Plan 2021. He is often consulted as social political commentator on Malaysia and Southeast Asia by TV1, TV3, and Astro Awani, as well as by BBC, Al Jazeera, National Geographic Channel, BBC London, Channel New Asia, and Radio Australia. He has written extensively on Southeast Asia, the Malay world and Malaysia, and all listed in his website at www.ukm.academia.edu/Shamsul-AB. Wow. Wow, such an interesting and impressive figure, right? Yeah. Wow. Uh, Yes, but the list does not end here. Yes, Prof? don't get too impressed with the long list. Yeah. More definitely it will take more time. Yeah, I mean, So, you have taken 5 minutes of my time. we hope our brief introduction summarizes his valuable knowledge and experiences. I know that, but I always get introduced very long, so you know. Sometimes. Anyway, thank you for the nice words. Yep. Okay, welcome, Prof. So, are you guys ready to dive into our topic, fake news, spread it or end it? To discuss this topic with Prof, we'll pass the session to moderators, which are Adam, Iman, and Mokhtar. Okay, over to you, moderators. Thank you, Amy. Thank you, Hidayah. Thank you, you too. Our main Thank host you. and co-host. Wow. Wow, The list finally. Bombastic. panjang Yes. betul list dia. Okay, Iman, Yes. what do we have now? Okay, so I think like we just listen to a little bit of Prof sound just now, kan? Kita pun dengar Prof baru bercakap sikit je. So boleh tak macam Prof bagikan sedikit sepatah dua kata ke sebelum kita mulakan serious discussion kita pada hari ini? Sila, Prof. Silakan, Prof. Pertamanya, saya ucapkan Assalamualaikum semua yang hadir dan salam. Waalaikumsalam. Salam, Prof. Dan saya juga merasa begitu terhormat diundang untuk memberi berkongsi sebenarnya, berkongsi ilmu. Bukan saya nak pergi kuliah. Kalau saya pergi kuliah 2 jam. Tapi ini adalah untuk berkongsi idea. Betul. Rather pockets of ideas yang kita boleh bawa balik dan or bites of ideas that we can chew. So and I think I'm always willing to extend to all viewers and audience who wants to know further what I think about other things. So if you can share my email address, I don't have a Twitter, I don't have Facebook. My children refuse to allow me to have these things because you will not have enough sleep. And Instagram, most likely your Instagram is full of you wearing sarung going around the house. You know. So, That's cute, Prof. so I think I've listened to my children's advice. They are adults now, so they really don't want me to go on Facebook. They be wasting of time. You know? So I listen to them because they are your generation. So Agree. And I think a lot of your time taken by social media, news, and a chunk of them fake news. So that's why we talk about it today. Okay. Yes. Yep. Betul sekali. Thank you, Prof. Thank you for the words. I think without further ado, Adam, Yes. let's get the show started. Let's go. Okay, let us start now. Okay, saya well aware yang semua tahu apa tajuk kita hari ni kan, betul tak? Betul. Kan? Betul. Sebab okay, regarding fake news ni, saya baca memang dah lama exist. Sejak zaman Rome dulu. And pada tahun 19th century, fake news ni dikenali sebagai yellow journalism. Okay, long story short, saya nak tanya berkaitan fake news phenomenon in Malaysia. Okay,
fake news is a term that means different things to different people. Mungkin Encik Mota ada different opinion kaitan fake news. Even pun ada. Betul tak? Betul. At its core, fake news can be defined as news stories that are false, fabricated with no verifiable facts or source. So, in other words, fake news exists within a larger ecosystem of mis and disinformation. It seems like fake news wave has increased, particularly during this pandemic. Okay, Prof, from your opinion, on the rising of fake news phenomena in Malaysia, Prof, apa Prof punya opinion? Well, I think it's too easy for me to talk about fake news as if it's nothing to do with other things we do in our life, you know. So fake news is one of the behavior that we have, and articulated form of fake news. I mean, the Undang-Undang Malaysia Akta 8.803 actually define what is fake news. It's called Akta Anti Berita Tidak Benar. Dalam bahasa Melayunya, berita yang tidak benar. Jadi berita yang tidak benar ni ada dua, satu disinformation, satu misinformation. Jadi disinformation ni maknanya sengaja dikelirukan. Itu kalau you tengok cerita spy kan, dia macam itulah. Dia saja dikelirukan, dia kata rumah kita di sini, semua dia serang sana, rupanya geban ayam. So macam tu. Jadi satu lagi misinformation. Ini memang macam not enough news, not enough proper facts, but you still spread it, so it become misinformation. Ini macam cerita Piramli ni, Prof. Dia cerita Piramli, cuba tengok je ni, Prof. Macam cerita Piramli yang dia pangkah dekat toilet tu, lepas tu lanun tu semua pergi kat sana. Begitulah. Begitu. Jadi kita we have to be very careful because fake news is constituting at least two components. So we have to be sure the authenticity of those components. Ini yang kita nak jaga-jaga, kita semua berjaga, dan juga in search of truth. So kalau you ada peluang, if you have some opportunity to look at the Undang-Undang Malaysia Akta 803, is available on the web. You can see how they define fake news and what are they, and then dia macam-macam lah. So Malaysia has taken but the question now is there is a debate after the introduction of this law. The debate is, are you going to limit freedom of speech by using this ACTA? So the debate is how this ACTA can help to curb fake news. But another opinion says that by curbing fake news, you indirectly curbing freedom of speech, freedom of press. So I think the issue here is it's a very delicate issue because fake news can be both. Can be everyone has a right to share news, because there is another level of this fake news that we don't talk about. It is a law of privacy. You see, to what extent what we talk and what we discuss in the WhatsApp become a private place. You know, there is a present case between Han, Isha, Isaac, and somebody on the web message, WhatsApp message. WhatsApp, yes. So it's interesting for me watching this struggle, trying to make sense, because at one time WhatsApp was not accepted legally. Only email was accepted legally, and now WhatsApp has been used to order you go and buy goreng pisang as much as go and do your work in Kuala Lumpur. You know, so what is it? Is this a directive from your boss? Go and buy goreng pisang, or go to Kuala Lumpur office, collect the file. So you know, it's the same. What is official and non-official? So that is another layer that the fake news has, and new platform has generated the ability for fake news to be shared without control. Adakah Prof, yang anti berita tidak benar ni termasuk juga WhatsApp communication ni, Prof? Ya, dia macam ni.
Dia dah disenaraikan apakah bentuk-bentuk yang dilarang itu, yang dianggap anti berita itu. So you have to separate between the content and the platform. The content is macam-macam lah. Tentang cerita peribadi, cerita orang tak pakai pelitup, ni semua nak mengadu lah. Lepas tu dia tengok orang tu pergi makan ramai, pergi hantar ambil gambar, hantar pada orang lain. Dia makan ramai, polis tolong siasat. Ini dah jadi macam tu. Jadi dulu tak kena pergi pejabat polis laporkan. Sekarang hantar WhatsApp je gambar kepada pejabat polis mengatakan ini berlaku sekian tempat, siasatan dibuka. Saya sebenarnya pada saya bukan saja jadi konten satu hal, tapi apa intention membuat itu. Jadi apa intention? Jadi susah kita nak membaca fikiran manusia ini. Betul. We cannot read the intention. It's impossible to read intention. But I think this is what we are confronting. We are confronting with the possibility of berita orang meninggal tak dipakai oleh kerana betul ke ni? Ya susahlah. Kalau berita tu benar, macam mana kita nak buat? Lepas tu kita telefon nombor orang yang dah mati tu, kita tak jawab. Dah mati lah ni agaknya. So, it's interesting for me. But you confirm the dead person is dead. You can't confirm. Lagi telefon lagi tak boleh confirm. Make sense, bro. So you have to triangulate, triangulated. Kena cari tanya sana, tanya sini, and then the third person say, I saw him, ditanam di perkuburan, something like that, So I think it's interesting how fake news affect the way we communicate, which we never had before. But I like to remind you that fake news is a behavior rather than a fake news. I consider as an anthropologist, we look at this as a behavior because fake news is only a platform or articulation of something that people have. So, and this has happened long ago. It's a kind of, for me and from my study in the rural area since 1980, there's a lot of resistance in the way we live in this country. Resistance can be from violent resistance to more silent resistance. Jadi, so kalau di kampung itu, there is a class. Apa tu? Yang kaya, miskin, yang kuat dan lemah. Dia ada, jadi senjata orang lemah ini untuk melawan orang kuat ini ada. Bukan hanya orang kuat yang ada senjata. Orang lemah pun ada senjata. Apa senjata dia? Senjata dia ialah rumah mongering, lepas tu surat layang. Layang. Itulah betul-betul. So for me, I would include fake news as a form of resistance. In a way, it's a behavior Excellent. yang diartikulasikan dalam bentuk fake news, tapi sebenarnya intention dia ada. Dia mesti ada agenda. Dia takkan hantar fake news ni sengaja-sengaja je. Betul. Betul, Prof. Malah dia boleh pilih pula tu fake news mana yang nak hantar. Pada siapa. Okay, Prof. Macam tadi kiranya Prof mengatakan tentang isu-isu tu yang berlaku pada zaman sekarang lah kan. So actually there are also claim suggesting that fake news ni adalah sesuatu yang telah di-invent just before the US presidential election in 2016 and has been used since then. So Prof, adakah ini bermaksud fake news doesn't even exist before that, or was it termed as something else? What is your opinion of this? Fake news has always been there, but only now we give it a name. I mean, American, look, I'm a fan of spy movies. Mission Impossible. Cerita apa tu, Prof? Cerita apa tu, Prof? James Bond lah, apa lagi. James Bond, okay. So, and then of course, I was in military school, so I also study these things. Okay, all right. That is interesting. So what it means is under the term intelligence, risikkan. Kalau merisik, nak kahwin. Okay. Risikkan maknanya apa tu, you tengok tinyau berarti orang berisik. Okay. Intelligence is necessary to disinform and misinform. Ini dia. Jadi belum lagi ada perkataan dinamakan fake news, maka sudah ada kegiatan yang mirip
akhirnya dipanggil fake news. Jadi maknanya permulaan apa yang dikatakan di Amerika itu sebenarnya Amerika lah penyebar fake news yang paling besar sekali melalui CIA. Dan juga melalui macam-macam lagi fitnah yang dibuat tentang mereka. Katakan Kuala Lumpur dah nak hancur. Macam-macam lah kalau saya baca. Betul. Tapi kita tengok dia orang dia merasak. Kita tak ada. So it's interesting for me to see in US, violence is not fake news. Orang menembak orang setiap minggu. It's not fake news. It's real news. Okay. Malaysia kita berkelahi di Kuala Lumpur is fake news. So we know it doesn't happen in KL. But when people spread the news, what will happen in KL, you know what people do? They all go to supermarket, beli beras dan beli sardin. Untuk disimpan bawah katil. So it's interesting the reaction of Malaysia to fake news. Sampai simpan bagang makanan pun oleh kerana fake news. Betul. The Malaysians are really aware of this, very aware of fake news. But they like fake news. That I cannot deny. Dalam pada kita benci dan marah dan fed up. Tapi sebenarnya dalam zaman PKP ni apa kerja lain? Betul tak? Betul. Betul Iman kan? Kita apa kerja lagi? Bangun pagi, belum apa-apa lagi, tengok muka dah berkilat, rupanya telefon dia on. Bercahaya. Yeah. Nur. Nampak nur tu Prof Itu yang susahnya tu. Tak lama lagi sebab bukan hanya itu buta tak lama lagi sebab apa? Benda tu kecil sangat nak baca. Okay. Ini suasana. Jadi bila kita cakap dengan fake news, kita kena faham apa konteks sosial dia. Konteks sejarah dia. Dan tak semestinya datang macam seketul fake news. Tidak, dia ada tahap-tahap dia. Macam durian ada putik dia, ada dia. Jadi akhirnya durian. Jadi dia evolusi fake news ini. Ada orang kata Amerika, saya kata tak ada. Kat kampung saya banyak fake news. Kalau tak datang surau ada je. Okay. Tak datang surau ni, dia bini dapat bini baru. Macam tu lah. Sampai macam tu. Itu masa tu kalau imam-imam tu tak ada kan. So, kita ni kajal juga kadang-kadang kan. Sharp Washington, Half News. Lepas tu kalau cerita orang nak kahwin tu cepat betul. Betul. Pantas sangat. Itu Prof tak bincang. Dulu dia tak ada bercinta pun nak kahwin. Mula nak membawang. Membawang. Ini istilah baru di Malaysia. Saya tak tahu mengapa dipilih membawang. Saya kata mencili boleh membawang. Mungkin sebab merewang kot. Merewangkan kita potong-potong bawang. Agaknya bau bawang tu kuat. Libat kain mata tua kan. So ini dia keadaan fake news di Malaysia sekarang. Dan oleh kerana kita mampu, ini juga ada faktor kelas. Faktor kelas maknanya faktor kedudukan ekonomi. Ya. Kita sekarang ni, kita tahu berbincang ada kerajaan Perak nak bagi telefon free. Kan? Betul. Maknanya ini meluaskan lagi ruang ataupun saluran untuk fake news lah. Sebahagian daripada. Akhirnya ramai memiliki device lah. Kita memperbanyakkan alat yang boleh mengakses fake news. Betul. Jadi dulu nak iPad lah apalah susah kan. Now simple iPhone, not iPhone too expensive. iPhone tak boleh, iPhone mahal sangat kan. So tapi newsnya sama, dalamnya sama juga kan. Melainkan orang yang nak ambil Instagram, kamera nak 8, 7 ke kamera. Nak ambil gambar lain, posing lain. Okay Prof. Yeah. We understand that from our readings, people creating the fake news or spreading the fake news for many reasons. Some wants to make money, some katakanlah kompetitor dalam bisnes tu, dia nak jatuhkan orang ni, dia nak naikkan orang ni. And then dia ada part pula macam di pihak media, berkemungkinan jurnalis atau reporter itself macam kurang untrained lah misal kata. And then sebab diorang media ni dia kejar 24 hours news cycle ni, so they don't care about the sources,
the credible news, they just publish. And then some of them ada juga related to the political part ni. So, Prof, in your opinion, apa sebenarnya sebab ni Malaysian especially dia initiate the fake news? Initiate is one thing, and then ada satu lagi pula kategori ni, dia yang tukang sebar ni, Prof. Sebab Malaysia ni saya suka baca headline je. Dia tak baca pun konten tu. Dia suka ni best ni. Terus share. Well, I think there are two things we are talking about. One is media literacy, the other one is information literacy. Celik media dan celik information. Ini dua perkara yang berbeza. Okay. Celik media, you tahulah macam-macam saluran media yang kita gunakan, ya. Macam-macam platform. Tapi celik information ialah mengetahui apa kandungan dalam media itu, macam mana kita nak check, adakah melalui Google, melalui macam-macam cara lah untuk check. Jadi dua ini sering bercanggahan. Ada orang tu bijak media literacy tapi dia tak information literate. Ini menyebabkan fake news tu mudah disebarkan. Kerana tak ada pun sistem mencek lah, menyemak data-data ni kan. Kerana lebih baik dia tanya, betul ke? Dia tanya kat kawan dia dalam WhatsApp tu. Kawan dia seorang ni tanya lagi, betul ke ni? So dia forward, kita tengok multiple forward dah. Benda yang sama. So maknanya bukan orang Malaysia je. Saya tak mahu mengata orang Malaysia ni sebab saya suka orang Malaysia ni. Orang Malaysia ni bagus, dia tak bergaduh. Dia orang Malaysia ni saya istilahkan dia bertikam lidah tetapi tidak berparangan. Bertikam lidah. Dia suka bertikam lidah. Bertikam lidah ni berat istilah ni. Kalau kita fikirkan, orang bertikam pakai keris, kita pakai lidah sudah cukup. Sudah menusuk hati. Macam tu lah. Itu kehebatan bahasa Melayu ni. Tapi tidak berparangan maknanya tak adalah kejar dengan parang panjang orang kan, berkelahi lah maknanya. Di Amerika dia suka berparangan dan juga suka bertikam lidah. Amerika buat dua-dua. Jadi dari segi itulah saya lihat bagaimana fake news ini okey, itu satu hal. Itu dari segi politik. Dalam bisnes, ini dalam bisnes. Orang ni business management semua nak tahu tentang tourism semua. In business, advertising bordering from reality and fake news. Saya bukan mengata advertising tak bagus, tapi kalau you tengok the copywriter, the way they creating like, saya ingat lagi Mak Jun jual teh, buah teh. Rasanya. Ni ada tapi sekarang perkataan tu sudah menjadi kebiasaan kepada kita kan. Cuba minum teh tu ada ke? Tak ada. Tak ada. Dah sebulan tak pergi mamak lah, Prof. Ya, lupa. Okey, faham. Mamak dah tutup. You can have instant teh tarik lah dekat rumah. Tak jadi. Dia kena mamak yang buat juga. Tak, you buat sendiri je kat rumah. Mamak punya teh tarik ni ada rahsia. Ni fake news ke real news ni? Kandungan teh tarik rumah ni satu jenis teh je. Kedai mamak, teh dia campur 3-4 jenis teh. You tengok kat datang tu. Kalau ada waktu besar, you tengok. Dia campur tu jadi teh tu dia lain rasa dia. Baru tahu. Tiap kedai tu ada identiti dia. Mungkin kerana dia campur semua teh murah je. Harga kan. Tapi bila dia punya rasa tu terpukau lah. Yalah. Orang akan datang balik berkali-kali datang minum teh tu kan. Lepas tu macam-macam lah fitnah, fake news. Ni dah masuk peluh dia lah, macam-macam lah. Itu tu. Musik channelnya sedap. Oleh kerana itu, ini masalah. Pada saya fake news. Dan kita ada juga cyber troopers. You tahu tak cyber troopers? Yes. Apa dia cyber troopers ni? To create fake news lah. Yes. Cyber troopers ni macam askar lah, macam komando. They are behind enemy line. So what do they say? Okay, kerajaan gagal. That's fake news.
Betul ke gagal? Bukti apa gagal? Tapi dia keluarkan kempen kerajaan gagal. Semua orang dah sekarang masuk dalam kepala semua rakyat Malaysia kerajaan gagal. Tapi benarkah kerajaan gagal? Ini kerja apa tu, kalau media literate dia tak peduli. Tapi kalau yang information literate dia akan tanya apa bukti dia? Apa bukti gagal? So bermakna cyber troopers ni dibayar untuk buat kerja-kerja ni, Prof? Ada, memang ada dibayar. Oh, ini sekarang kerja bukan hanya apa tu, buat Bitcoin nak cari duit kan? Jadi cyber trooper pun saya rasa banyak orang yang terlibat dalam cyber trooper. Sebab apa? Kita sekarang ni tak boleh lari daripada handphone kita, yang smartphone kita tu kan. Betul. Jadi dia nak akses kita melalui itulah. Dan dia bila akses dia tak boleh guna perkataan panjang-panjang. Kerajaan gagal. Perdana Menteri kecewa. Macam itulah. Abah nak cakap. Macam itulah. Kerajaan pun ada cyber trooper dia. Oh, dia own cyber trooper. Mesti ada. Macam tentera lah. Kalau tentera yang musuh ada tentera, yang kerajaan pun ada tentera. So jadi saya rasa oleh itu kedudukan fake news ini sudah menjadi semacam satu kebiasaan. Walaupun orang marah tentang fake news, saya rasa yang marah tu yang terkena. Yang mengenakan tak marah. Betul. Yang terkena, yang tak betul dikatakan betul. Tentu. Tapi ada setengah tu menteri itu suka bila kata, oh dia sekarang dah rapat dengan selebriti ni. Dia pun suka walaupun dia tak ada. Dia kononnya nafikan. Saya tak percaya. Jadi menarik. Ini menarik. Orang ramai menarik. Dan buat pula PKP ni, apa lagi nak buat? Itulah Prof. Dia macam dengar boleh tapi percaya jangan. Ini dia cabaran untuk setiap orang dalam Malaysia ni. How do we deal with that? Ya, betul. Okay. Prof, since kita dah tahu apa itu celik media, celik informasi. Dan actually masa saya dengar Prof sebut apa, suka bertikam lidah tapi tidak berperang. Itu kehebatan orang Malaysia. Saya suka itu sebab Prof, bila Prof kongsikan Prof punya apa link tu apa, Prof punya artikel tu, saya baca, saya jumpa website saya. Yes, website. It's really interesting. Tapi Prof, ada satu question ni memang always wonder kat dalam kepala saya sebab ada study. There's one study yang the biggest culprit sebagai fake news ni is among our parents and grandparents. Memang macam uncle kan. Like the lack of the digital literacy and belief that cognitive decline in old age could make them more likely. Perhaps. Betul. For the could be. Prof, what's your opinion, Prof? Well, I think there is also what you're talking about is generation gap. Okay. Generation gap also reflect different type of technology that is accessible. All right. I have crossed all the gap and all the generation. I started schooling during the colonial period before Merdeka. I don't think I'm old, I'm just telling you. Don't get me wrong. Prof color rambut guna produk apa, Prof? Kalau saya bagi kamu pelakunya. Tapi yang pentingnya, I follow different generation. So I have my generation, and my generation, I used to tell my children, I had iPad when I was in school. Dia kata, betul ke apa? Well, there is a something called papan batu. Papan batu, okay. Dan kita boleh pakai air ludah nak sapu dia. Size dia sama dengan iPad. Exactly. I dah beli, I tengok, I measure, is the same. Rupanya Steve Jobs tiru kita punya. No, betul. Steve Jobs ni. Papan batu, exactly. So when I told my children that actually the idea is nothing original. What is original is the way Steve Jobs asked everybody around, what do you like? White color. Why? White is cleanliness. White is purity. White is religious. That's why he made white color. MP3. Semua dah ada dah. Tapi dia tukar white color. So itu kelebihan dia.
Itu humanities dia. Bukannya teknologi dia. Humanities. How do you attract people? That's what I call, it's a smart marketing lah. Yeah? So pada saya, bila kita bincang soal ni, kita tak dapat elak generation gap ni. I'll give you my simple example today. I'm not good at this Zoom, whatever it is you call them. Wow. And then bila Adam kata, kita ada background. Background apa ni dia cakap? Macam mana background ni? Saya background, saya buku je kat belakang rumah ni, kat bilik ni. So, saya pun mulalah mengerah segala pegawai. Saya kata, kau bagi tahu aku, ajar aku macam mana nak Zoom ni. Bukan nak Zoom, nak bubuh background ni. Yang belakang saya ni kan. Okay. Hara juga saya dekat setengah jam. Generation gap. Okay. But I'm willing to learn. Oh, okay, that's great. Thank you, bro. Now, you tell me I can do it. Rupa-rupanya patutlah dia. Benda tu senang tapi dia buatnya susah kerana dia nak bayaran lebih. Patutlah. Apa yang nak bayaran lebih tu? Assistant saya macam tu. But anyway, and therefore, what is the gap? The gap is also an expression of knowledge gap. Okay. Not only generation gap. It's knowledge. So when they have knowledge gap, so my knowledge is 50. Jadi kalau dia datang rumah saya, ini ayah kamu Adam, dia sama umur dengan saya. Rekod dia daripada A. Ramli sampailah P. Ramli, kemudian sampailah Ramli lain. Sama penyanyi Melayu ni kan Ramli. Dulu. So it's interesting. I got involved into music when I was undergraduate student. I was playing in a band. So I know what the different kind of music and the different kind of technology we use. My period was LP and EP. I don't think you know what is LP and LP. Lembaga pengurus. No. long play and extended play. Record. Oh yeah, LP. Okay, album is it? Is it Ramli nyanyi piring terbang melayang-layang. Piring tu rekod lah. Okay. Bini dia marah. Dibaling-baling rekod dia. Tapi macam mana jadi nak dapat kaya raya tak boleh. Sebab orang tak beli piring ni. Agaknya bila sesak dia jadikan tempat makan kot. Inovasi. Only when they introduce cassette. Okay. Then Sudirman become popular overnight. Wow. Why? Because dia punya syarikat cetak 10,000, lepas tu cetak yang haram 50,000. Arwah Sudirman kata dengan saya, kata, bang, dia panggil saya bang, saya junior, dia junior saya 3 tahun, 4 tahun. Bang, macam mana saya nak kaya? Kata, saya dapat dia print 10,000 je kaset tu. Yang 50,000 haram dia juga yang print. Dia jual pasar malam. So interesting. Orang lain yang untung. So different generation, not only different technology, different knowledge, different instrument, and that is why I still enjoy his concert, Chocolate Road concert. The first ever and the last concert in Chocolate. You ada satu dokumentari yang telah dibuat mengenai Chocolate Road. Baru keluar tahun ni. Tahun ni. It's interesting. You should see. You should try and seek and see. How the whole organization. I mean, that is a hospitality and tourism management. Right. Yeah, having a concert in the middle of Kuala Lumpur, you have to get the police on your side, the bomber on your side, hospital ready with ambulance on your side. So it's not just Sudirman Singh. The whole technology and facility and logistics are incredible. Wow. To me, that is the epic example of events management, public events management that was the biggest in the country lah for me. Ini tak ada stadium ni. Stadium ni tak pakai. Pergi stadium Jalil ke, stadium Abdullah ke, stadium Ahmad ke. They are not the same as Chocolate Road. It's different. And everybody could come, blow in anytime, go out. Kalau stadium kan, itu putih tiket lah kan. Betul? Right. So,
it's not in your business management lah. Pasal bagi orang free tak boleh. Right. So I think this is the interesting part about your question, because I think it only not reflect generation gap, a series of other gap reveal itself as we begin to compare between the different generation. Saya setuju dengan pendapat Prof, dan macam yang Prof cakap tadi, between generation gap. Lepas tu tentang smart marketing pula kan. Dan smart marketing dan fake news ni juga sebenarnya bila kita cakap pasal smart marketing, ada kaitan pula dengan online platform. Di mana fake news tend to thrive online because very few verify what is real and what is not. Macam semua information, the content inside the news could be twisted and resulting as misleading news, kan Prof? So berdasarkan perspektif Prof juga lah kan, how critical is the threat of this news, is this fake news in our society lah in Malaysia? Di ancaman, you mean, Iman? Yeah, dia ancaman. I don't think so. We live in a society of hearsay. Right. Right? Tidak bermakna hearsay itu tak betul. Tetapi maklumat itu harus dicek lah. Itu yang saya katakan tadi. You are media literate. You tahu semua platform ni. You tahu Instagram. You tahu ni media literate lah. You tahu soal khabar, majalah. But are you information literate? Literate ni, do you know how to do research to find out what is the source of information? Betul. Can you do it on your own? Saya bayangkan, saya sudah supervise 50 orang PhD student kan untuk 20 tahun, 25 tahun ni. Kalau masa saya buat PhD dulu, bukan main susah hidup saya nak fotokopi lah ini lah. Sekarang main klik je Google dah keluar. Oh, jealous saya tengok. Memang jealous. Jadi saya bayangkan dalam dunia business model itu apa? Apa you nak sampaikan? Ambillah sports lah. Saya suka baca tentang sports and national unity kan. How sports create kind of platform, integration platform. Right. So I remember when I first came across this advertisement Nike, impossible is nothing. Sebenarnya dalam sport, coach selalu cakap nothing is impossible. Betul. Jadi tidak ada yang tidak boleh dibuat, semua boleh dibuat. Jadi dia terbalikkan, impossible is nothing. It's very simple. Two words being changed in a two different position, and it reflects the depth. The depth dalamnya, berapa dalamnya makna dan simbolismenya. Ini yang menarik pada saya. Jadi everywhere you go, impossible is nothing, impossible. So it becomes macam dah masuk psyche dalam kepala you. Jadi benda yang tak boleh buat. Nothing is impossible lah. Lepas tu kita suka tengok Mission Impossible. Okay. Tengok Tom Cruise kan. So I think impossible is nothing. Nothing is impossible. So it's quite interesting how all this interrelate and inform each other for the sake of different purposes. Excellent. Itu yang saya dapat baca lah daripada apa yang kita berdepan lah. Okay Prof, saya tertarik tadi Prof cakap PhD student ni just klik saja. Okay, berdasar okay Prof, saya nak hubungkan juga dengan Malaysia ni. Basically we can access the internet via smartphone, the mobile devices that they have. Some of them have one, basically some of them have more than one. They can have two different number. Mungkin yang ni untuk skandal, yang ni untuk yang betul. Kita tak tahulah tu. Okay. Pernah buat gitu? Jangan. Based on the research that they have done before, Prof, basically they trusted so much on the information that they have it from online. Sebagai contoh macam during the pandemic ni, all the news related with health, memang dia orang termakan betul lah Prof. Dia macam ni Prof. Malaysia ni bangun pagi kan, dia masuk toilet dulu. Toilet kita sekarang ni Prof, selesa. Tak macam toilet dulu mencangkung tu kan, 5 minit dah lengur dah satu badan. Sebabnya menurut kawan saya yang ONG,
orang perempuan susah bersalin sebab dia tak ada menyangkung lagi. Jadi, yes. Oh. That's the theory that they have. I see. Kalau duduk atas toilet tu, nak meneran tak boleh. Ini bukan fake news tau. You cuba. Okay. Yang perempuan cuba. Tapi, but most of the high-rise building, they don't have those squatting toilet anymore. You can ask. It's not difficult. What's important is not the sitting on top, is the hole. Right. So the hole can be covered or can have the sitting one. Sitting one is the origin dari Germany, daripada Holland, France. Betul. Right. So, different. So apa mau punya soalan adalah dia orang ni Prof, pagi-pagi ni masuk toilet dia boleh spend sampai 1-2 jam dalam toilet tu Prof, sebab toilet selesa tak macam dulu. Sambil duduk tu dia selak phone dia tu, sempat lagi dah 2-3 info yang dia baca, dia tajuk, lepas tu dia share. Dia macam ni. Based on this finding Prof, sebenarnya Prof, dia sebenarnya bukan orang tu punya, bukan news tu problem. Yang problemnya orang yang menyebarkan news tu kurang pengetahuan. Faham? Pengetahuan. Bila dia kurang pengetahuan, dia pun akan tanya, saya dengar Nilofa buat begini, betul ke? Dia menyebarkan benda yang dia tak tahu. Ini pengetahuan. Lepas tu vaksin ni kalau makan ni lepas 24 jam mati kata dia. Siapa dia dengar satu kes. Lepas tu dia kata, tak tentu lagi ni, aku ni boleh jadi masa aku dah sampai, kata dia pula bagi tafsiran agama dia. Pada saya kadang-kadang ini adalah too individualized. You must remember, there's a word that you must remember. Okay. Modern technology and internet and all this have atomized. You know what is atomized? Atom. You tahu atom? Atom, yes, atomized. The individual has become atom on its own. It has atomized our position and our relation. It's not connected in the way we were before. Yeah, we are atomized. So you can survive on your own in your room without doing anything except going through the world by reading all the e-books that you have. And then now if e-tourism, you tak payah pergi Australia, you tengok je gambar orang Australia kan. Sambil you pakai kain ke apa ke, you boleh tengok kan orang tu jalan-jalan, pergi surfing apa semua. So I tell you that the technology has allowed us to be alone and not lonely dah. To be alone is something else. To be lonely is another thing. So itu belum lagi saya cerita Netflix dan macam-macam lagi lah. Yang dalam internet tu kan. Ada je kredit kad cukup lah. Semua boleh buat. So I think it's quite interesting that we are looking at not so much fake news. We are looking at the way we administer and navigate through different information. And we are always hungry for information. And information is not knowledge. Information is information. Information is not knowledge. No. Different thing. Information is not knowledge. Knowledge is a combination of different information being tested, being find out, and then being re-study. Misalnya, kita kata orang kampung dulu makan nasi lemak apa semua kan, tapi tak mati-mati, macam mana tak ada sakit jantung. Saya kata macam mana mati sakit jantung, duduk tengah panas tu sampai 4 jam, 8 jam. Kita nasi lemak, duduk dalam aircon, saya kata. So it's a different context you makan benda tu, saya kata. Betul. So all these little details kita tak perhatikan. Ini yang saya masukkan information. We are not good in information and not good in knowledge. Jadi tak semesti orang ada degree pun, ada juga yang knowledge yang perlu ditambah. Right. Betul. Tidak kan? Betul. Okay Prof. Actually saya memang tertarik dengan word atomized sebab saya macam first time dengar. Apa dia? The word atomized. Saya tak pernah dengar sebelum ni. Atomized. Pernah dengar? Itemized ni satu-satu. One item tu atau ini atom, A-T-O-M. Atom. Yes, atomized. Kalau nama orang Melayu ada nama atom. Bukan. Ada bahasa nama dia atom. Ya.
Bahaya betul dia. Betul. Tapi nama je. Okay, Prof. Prof, saya ada bacalah satu artikel daripada UKM. Artikel tu pada tahun 2015. Kat situ Prof ada state yang we also can see that social media users also have minimal knowledge of history because we rarely experience rational discussion on such sites. So, okay, Prof, dengan ni lah technological advancement yang kita ada hari ni, semua orang terdedah dengan social media. Saya boleh nampak yang mak saya terdedah dengan social media, ayah saya pun terdedah dengan social media despite their old age. Dan kita tak boleh, we can even name our family members yang ada at least satu social media macam like Facebook or Twitter sebagainya. Jadi as we all know that many fake news are actively spread on this platform. Berdasarkan situasi ni, Prof, how much can you agree with this statement about social media being the main platform in spreading fake news? Yeah. Okay, I tell you. My example is quite simple example. Okay. Orang Melayu ni tak pernah pakai seluar, pakai kain. Okay. Alright. Apakah bererti bila pakai seluar dia dah maju? Kepala dia macam orang pakai kain juga, tak ada beza. Cuma pakaian. Hiasan. Itu dia, nak jaga tu. Apakah perubahan ini sebenarnya membawa perubahan dalam pemikiran? Pada saya tidak. Dia tidak membawa perubahan dalam pemikiran. Dia kena pikiran tu berubah dulu, barulah berguna benda yang dia beli tu. Kalau tidak dia beli, orang beli dia pun beli. Orang nak beli TV boleh beli. Beli komputer dia tahu pakai word processingnya, dia tak tahu pakai lain. So komputer mahal, 3,000, 4,000. Tapi kalau word processing 800 boleh pakai. So this is what I see lah. I notice in my office, in the university and ada di luar. We have to separate between consumerism. Consumerism is the urge, the desire to own things, and to become consumer, beli, but not necessarily you know what is the use of. Yep. Ini macam cerita dululah. Orang tu beli TV, kita beli besar sikit lah pada dia. Macam tu lah. Tapi gambar macam tu juga. Piramli tak ada beza jenaka dia. Tapi dia, neighbor dia pakai besar. Satu kalau polis duduk barek. Saudara mara saya ramai polis. Gaduh lah tu. Alamak, bang, dia baru beli TV besar. Kita boleh beli TV besar sikit tak? Boleh, tapi mana nak muatkan, kata dia. Barek polis manalah besar. So, ini pengalaman peribadi saya. So, pada saya, apa yang you sebut tu betul lah. Social media ni hanya alat je. Betul. Pemboleh daya. Enabler dalam bahasa Inggeris. Dalam bahasa Melayu dia pemboleh daya. So pemboleh daya ni untuk macam-macam kegunaan lah. Dan saya dapati dengan adanya 4.0 AI, kebanyakan benda yang kita anggap bagus dan baik hari ini sebenarnya dah outdated tau. Kalau pergi Jepun, pergi China, pergi kilang proton kat sini. Kalau pergi kilang kereta kat Jepun, you tengok macam mana dia boleh buat kereta yang di tengah jalan tu dah tak ada manusia buat. Kalau di sini semua ada manusia buat tayar dia. Kalau tak ada pula orang kampung kerja kan. So it's interesting how these things are actually affecting our life technology wise and AI, artificial intelligence. So what we see as social media is just one small section of that development. Yang kita merasakan secara langsung. Tapi kita tak buat kereta, kita tak tahulah bahawa teknologi itu sebenarnya telah mengesankan pembuatan kereta dengan lebih maju lagi. Ini macam ada orang tu dia buka kilang buat baju kurung kan. Orang tak percaya baju kurung ni mesti ukurlah, you hantarlah ukuran, dia buatlah. Lepas tu dia hantarlah balik pada you. Siap dah berjahit dah. So interesting, ini semua dah buat ni, dah berlaku di Malaysia. Pada saya tengok sini. So I think
we are not only advanced in social media, we also advanced in the other usage of other technological platform. Okay. How Universiti Malaysia Kelantan has got a project where they register digitally cara buat tongket, cara buat tenunan. They cannot, anak kepada tukang tenun dia tak mau lagi dah buat tenun, tak reti. Dia nak sekolah putih, duduk Kuala Lumpur, tenun apa. So, siapa nak mengajar? Jadi, dia tengok segala 1000 jenis tenunan, dia rekodkan, dia computerize, dia digitize. So, anyone can make tenun kain, buat batik. So, this is what we have to do. So, the same with the telephone in your hand. It's going to, now it's a watch lah. They don't use telephone anymore. Telefon ni out of date. Dia cakap kat tangan dia macam tu kan. Dia kata, tengok ni. Kata dia. So it's interesting. So for me, saya ni generasi lama. Tapi dia sikit. Yang benda-benda baru ni kan. I keep watching. Sama-sama belajar. Sama-sama belajar kita. Yes. Itulah dia. Okay. Okay, Prof. I suka tadi Prof cakap pasal behavior. Ya. Okay. Ini bukan saya cakap, Prof. Soalan yang saya nak tanya ni ada sedikit sensitif, tapi saya cuma quote saja apa research finding yang kami dapat. There are claims suggesting that the less educated group of people tend to create the fake news more impulsively compared to the better educated person. I'm not saying that the less educated person is the most person who's spreading and creating the fake news, but this is based on the findings that we got. What is your views on this, Prof? Well, I don't know how they do the research now. Who are educated, what level the education, I don't know. So they can say educated, university, kalau tak university, not educated, not correct also. So macam kita dulu pernah kata, orang Malaysia ni semua buta huruf. Dia tak tahu orang Melayu boleh baca Jawi. Dia tak boleh baca Rumi. So, tak semestinya orang tu buta huruf. Apa yang buta? Apa huruf? Apa yang dia buta? Buta huruf Rumi. Ini dia yang kita tak fikir. Kena detail lah sikit kan? Yes. Jadi, bila saya baca dulu, masa saya buat research untuk master saya, literacy rate in Malaysia 63%. Nenek aku tak boleh baca, tapi suruh baca Quran. Laju dia. So what does it mean? There is some subjectivity. Subjectivity maknanya boleh dipersoalkan. Jadi tentang educated, non-educated, and then you relate dengan fake news kan? It's too simplistic lah for me. Right. Simplistic terlalu mempermudahkan hubungan itu sehingga kita lupa bahawa orang yang tak erti, yang buta huruf kononnya itu pun menyebarkan macam-macam news. Tapi dia tak ada telefon. Dia hanya bila ada kenduri. Tapi bersemuka, duduk bersemuka di kampung. Bila masak-masak kat dapur tu, dia cerita lah hal dia. Yang depan tu penanggah, yang depan tu susun pinggan, lain pula cerita dia. Yang susun meja, kursi depan tu, lain cerita dia. So it's the same. It's the same. It's just that the platform is different. So you can't say educated or non-educated. I think that is not a very good indicator of who spread and not spread fake news. I think that is a very cincai research lah bagi saya. Sebab saya tengok juga kadang-kadang Malaysia ni unik lah, Prof. Kalau tim bola Harimau Malaysia lah kalah coach tu, dia punya komen tu, kau betul macam ni, kau betul macam ni. These are the things yang saya tengok berlega-lega dalam media sosial yang saya rasa pihak media pun menyumbang. Dia suka masukkan satu topik, kemudian dia minta orang public ni komen ramai-ramai ni. Saya punya pandang beginilah. Saya dah campur orang media ni dah 40 tahun. Saya nampak peningkatan latar belakang pendidikan mereka. Siapa yang saya tak kenal. Orang media ni dia pindah-pindah TV3, TV1 pindah ke TV bernama kejap pindah ke Awan ni. Dia dalam kepuk yang sama juga.
Dan tokoh-tokoh yang atas jadi pengurusi apa semua tu adalah dulu orang masyarakat Ras Adibah kan bernama. She was excellent. She is an excellent Newscaster. newscaster. You know, incredible. So pada saya ini soal how do you construct news. Right. It's not about orang tu bagus tak bagus. Dia how they construct news. So almost automatically there is also this concept of scoop kan. Semua orang nak dapat first time menyebarkan berita tu. Aku tadi sebarkan ini, bernama kata tak ada sebut ni, kita kena sebut. Ini kita sebut. So dia pun cukuplah apa yang lalu kan. Melintang melintang lalu dapat dia semua. Ini dia isu dia. Isu dia adalah bukannya news tu tak betul. The pressure of the moment. Right. Right. And then dalam internally pula dalam station tu tak payah sebut nama station lah. Kalau orang tu dapat scoop dia dapat bonus macam lagi. So ada motivasi peribadi tu ada untuk kemajuan dari segi keuangan dan sebagainya, pangkat ke, jadi producer ke, penerbit ke kan. So you must understand that these people are human beings like you and I. So they are given certain frame, they work in the frame. Unless if you work, I observe also people work in ABC, Australian Broadcasting Corporation. I have a friend there, then I used to be interviewed in the ABC. They are different. They are different. Different in the sense that the source of knowledge is very necessary to be correct and factual. So they have a series of lecturers and professors in the various fields. Then they are paid retainers fee. Oh. Ini di Malaysia, Siti Nurhaliza dapat 5,000 sekali nyanyi. Saya RM50 dapat. Macam tu lah. Kan orang kata, marah pula saya komplain. Tapi itulah dia yang berlaku. So pada saya, tidak ada nilai ilmu ni. Dalam media, kita tak gunakan sumber-sumber ini. Kalau guna pun boleh orang itu je. Orang pun dah menyampah dengan orang itu cakap. Itu sebabnya saya berhenti cakap kat TV. Ada kawan kata, kau dah berhentilah cakap tu. Latih dah dengar aku cakap. Maknanya dah sampai limit lah. So then I have to get my deputy ke, pengarah ke, yang lain cakapkan. But that is basically. Kalau kita ada satu stesen, itu sebabnya, saya tak nak puji satu stesen. Ada satu stesen namanya BFM. Okay. You tahu kan? Tahu. They have really good people for their reference. But they're very small station. And very small audience. It's not the whole of Malaysia. Saya di Sumbai pun tak dapat station ni. Hanya kalau you Klang Valley je. Betul. So dia mostly yang dengar tu professionals. Professional and expert. Orang daripada luar negeri. Sebab dia dalam bahasa Inggeris. Ya. So saya selalu lah dipanggil bagi komen macam-macam kan. Sebelah petang pukul 6 suku. Sampai pukul 7. So I understand. They really look for people whom the audience will believe that they know their subject matter. Jadi ini yang dimasukkan tadi tu. Bahawa bukannya MH370 dipanggilnya tukar repair fizikal ke, tak adalah. Saya kata mestilah dipanggil engineer semua kan. Tak tepat, mungkin kita tak ramai aeronautical engineer. So macam mana? Kemudian dah 2 minggu barulah kita jumpa orang ni daripada UTM ke, daripada UM ke, UKM. So it's quite interesting. What we need is not only authentic news but authentic facts. That's what we are missing in this country all the time. Misalnya, Go ahead. COVID ni kan. Right. Berapa orang dah yang expert dalam bidang ni yang kita suruh cakap? Yang dibagi ruang. Dia bagi ruang 5 minit antara berita ni. They have no special session. COVID today. Ini announcement COVID today ni lah. Berapa orang mati, berapa orang tak mati, berapa orang nak hampir mati. Itu je. Tetapi dia tak huraikan. Misalnya saya menunggu huraian mengenai
8 jenis vaksin ni apa beza ni? Bagaimana permulaan tiap satu ni? Apa beza China punya dengan Rusia punya dan dengan yang di Kanada dan di England? Apa dia beza dia? Kita tak ada pergi serah diri je. Tengok My Sejahtera pergi serah diri. Cucuklah mana-mana nak cucuk. So pada the news, the fake news will be like that lah. Kita tak tanya pun. Dah tengok orang pergi cucuk tu. Apa nak buat kan? Gobah lah kan kata. Macam tu lah. Kawan-kawan saya yang pergi apa ni untuk vaccination. So I'm still hungry for real information. Dalam bahasa Melayu tu, kalau bahasa orang putih ni banyak. Kita tengok CNN, ABC, BBC, CNA Singapore kan. There are lots of explanation and expert. Right. Tapi dalam bahasa Melayu sana, ni bahasa kebangsaan. Takkan tak ada orang yang boleh menguraikan ni. Itu yang saya kecewa dari segitulah. Pengisian dalam bahasa Melayu untuk rakyat Malaysia ni tak ada yang berkesan lah. Jadi fake news lah yang berjaya. Saya nak kata quality toilet kan marah lah. Tapi rebut orang pergi England. Apa? Simbol. Okay, Prof. Okay. Bila Prof kata macam this is symbolic lah. Ia hanyalah orang kata macam ideal semata-mata. Ya. Okay, Prof. Sebab kita biasa tengok juga dulu social media si promote boycott Israel. Dan macam ni Prof, sebab saya pernah terbaca yang dalam artikel, from same artikel yang saya quote tadi daripada UKM, yang social media had impacted against national unity. Dan okay Prof, boleh tak kita agree yang social media ni tak akan jadi a huge phenomenon kalau kita ni bertanggungjawab dan not believe in everything yang kita baca. Kita di era teknologi dan globalisasi ni, apa nasihat Prof kepada social media user, especially kita as a Malaysian? Social media is an enabler. It's not the end of everything. Ya, kalau tak ada social media dulu pun sudah ada cara-cara. Surat khabar lama kan, bukannya dia jual surat khabar lama, tapi surat khabar tu memang lama daripada dulu lagi, pakai kertas, printed apa semua kan. So I think I don't want to highlight too much that social media is everything. No, social media is not everything. At the end of the day, the decision is made by the individual. Again, and I like to claim that a lot of this knowledge about social media is half knowledge lah. They are not really competent in using social media except for simple. Macam dulu lah, mula-mula orang pakai komputer, dia tahu word processing je. Komputer 5,000, tapi yang dia guna untuk word processing. Tu je. Suruh buat Excel tak reti, buat itu tak reti. Itu kerani-kerani saya dulu macam tu lah. Tapi dihias komputer tu, dia buat kain batik dan minyak wangi lah saja, jadi benda lain komputer. So sudah jadi hiasan. So for me, social media is important. Dia ni it unites and it divides. There's a contradiction. So social media is important at this moment as a means to communicate. What you communicate is the issue. Itu dia yang menjadi tak boleh kontrol. Kita boleh kontrol telefon. Hari ni pergi satu syarikat tu, you boleh beli telefon RM1 ya satu. Asalkan you ada account push account you ada situ, permanent account, dapat telefon free. Saya kata ini kejap je 10 telefon saya boleh kutip, tapi nak buat apa? Benda yang nak isi dalam tu sama juga. Betul. Mungkinlah you nak ada satu WeChat, apakah Didi, the new one. So macam tu. So I think we don't fear too much. We are putting ourselves into a corner saying, oh, this is without this. I said, no. Katalah. Ni sekarang ni, you tahu tak tahu, ada satu bahagian satelit tu sudah terputus. Dan kita banyak tak dapat program TV kerana sudah terputus. Astro dah huru-hara. Ni bukan wire telekom, dia pergi hantar orang suruh repair kat rumah tu.
It's satellite. How do you do it? So you can have the social media now. You can immediately don't have because of the technology. So that's why bila Azwin tanya tentang Israel tadi, saya kata dalam hati saya, we know more about the moon than about Israel. If we read a lot, we know about the moon, what is the shape of the moon on the left, on the back, behind the moon, front. Banyak detail. Dan berapa orang dah pergi, berapa kapal going around. More knowledge about that than Israel and Arab, from my point of view lah. So now we know more about Mars. Yeah, so it's interesting. The nature of knowledge and what attracts you will also influence the way you share that knowledge, from my point of view. Yeah, Prof. So many things that Prof have shared today, semuanya sangat macam maklumat yang dapat Prof kongsikan hari ni sangat memberi kami satu mata terbuka luas sedikit, banyak hari ini. So Prof, after all of discussion today, apa opinion Prof terhadap fake news ini sendiri? Like, can we actually end it or how? Boleh kita hentikan dia, spread it or end it with our title, kan? So, is it possible for all of us to end the phenomena at some point? As you can see, like, it is something that going to be existent in our society. So, what is your opinion, Prof? Can we end it or not? Society and life is not black and white. Huh? There's always gray too. Huh? Like my hair is gray, it's not white. Huh? For me, fake news in whatever name will remain and will be there. Because I still feel it is what we are talking about, in bahasa ilmunya dipanggil epistemology, asal usul ilmu. Okay. It's about resistance. I don't like this. I don't like that. It's a different kind of resistance lah. Macam silent resistance. Macam Gandhi dulu kan. Dia ada resistance. Passive resistance. So, it is a form of expression of resistance. Soft resistance, you can call it. But a lot of it, people talk about what they don't like, what they are not happy with. True or not is another matter. So, and we will never stop complaining. Kalau ada fake news ni, dalam keluarga pun fake news. Faham? Buat pula keluarga tu, bapak tu bini 3, anak 18. Fake news, hebat betul fake news dalam tu. Apa yang dia dapat, anak ni dapat apa ni. Oh, macam-macam lah. Daripada, saya tak ada pengalaman tu. Baru nak tanya tadi, ada pengalaman ke? Tak ada. Kawan saya, dia ada. Dia tak sampai 4 lah, tapi dia ada. So, jadi, saya pun belajar daripada cara dia berfikir dan mengendalikan keluarga dia. Jadi, saya nampak banyak fake news dalam keluarga tu. Untuk mendapat perhatian. Ya, betul. Anak-anak ni betul. nak dapat perhatian. Betul. Dia dapat perhatian, apa maksudnya? Dia nak masuk bola ke, main rugby ke, apakah dulu ni Peksa janji kita pergi kat Mid Valley tunjuk-tunjuk kasut tu, kalau berjaya besok beli ni, tapi tak beli mengapa? Macam tu lah benda-benda ni. Tapi tak kalau anak 18, Prof, nombor 1 tu 3 minggu lepas tu dia jumpa. Itu wallahu alam. Tapi pada saya dia ada engkau orang adalah caranya. Engkau orang tourist and hospitality. They have their own version of hospitality. which you don't cover in your study. I think they are quite good at their hospitality organization, housing. You bayangkan macam mana dia nak pergi holiday? They must be in batches. Dia tak boleh sekali. Melainkan dia sewa satu bus. Tapi yang penting sekali, dia boleh semua isteri boleh sekali bersama. Itu dia. Itu prinsip utama dia. Kalau semua tak boleh bersama, naik 3 kereta pun tak boleh. Harmoni. Dan ekonomi sosial tak bagus. Nak duduk bilik lain-lain tak boleh.
Dia kena duduk yang 10 orang satu bilik. Macam tu lah. Saya pun dah pandai pula memikir macam ni. But this is what we are looking at in the way we look at fake news. It will be there. It will be part of us. It's not going to run away. Right. And now we are more competent spreading it using the many platform that we have. Right. And there's a certain of element. You must remember, fake news ni dalam tu ada entertainment. Betul. Ya. You tengok orang yang dapat Instagram 1 million tu, dia boleh dapat duit banyak daripada Instagram. Right. Kita tak fikir. Begitu juga YouTube. You can make money by living off talking nonsense in the YouTube. I agree. Ya. Saya tengok ada kawan saya tu dia nak dia offer saya, you bagi kuliah sikit lah. Kita panggil program ini Professor of Love. Sudah saya kata. Ada orang tunggu saya di tepi patah besok ni, saya kata. Interesting. Dia nak saya bercakap 5 minit 10 minit. Apa itu cinta? Sudah. Actually, we did a trial run. Oh, banyak orang minat. Yeah, betul lah, Prof. Can we initiate that with you, please? Yes. Oh my God. I see that is the way to look at it. There is a business side of it also. Fake news ni selalunya kita terlalu political we see it. It's also very economic and business. And I think people can make business, can make money out of the fake news. Yeah. News. Or social media lah. Saya tak mau cakap fake news, tapi social media is the new money lah. I can see it. Kalau buka je, nak tengok satu program dekat YouTube, dia sebelum tu dia keluar. You know how I make this 1,135,000? Siapa nak dengar? Kalau dia kata, do you want to share it? Itu saya nak dengar. Tapi kalau dia kata, how do you know how I make this money? I don't want to know. So as a conclusion, Prof, bermakna memang fake news ni akan kekal berada dalam masyarakat ni for quite some times lah. Dia kekal bukannya fake news. Yang kekal itu perasaan, menyuarakan perasaan tak puas hati. Behavior lah. Rasa mengkritik. So itu ada. Itu yang saya katakan. Kawan saya tu, isteri dia banyak. Jadi banyak protes. Tapi jadi fake news lah. Tapi protes lah. Ya, mana boleh sama anak tu semua yang 18 atau 21 lah. Itu boleh sama, tak boleh. Lain-lain selera. Tapi itulah dia. Manusia ni akan mungkin namanya tak fake news lagi. Mungkin fake news tu kalau dalam mahkamah dia tak panggil fake news, dia panggil hearsay. Lebih advance kan. So that's what I think. It's too ambitious for us to divide it as if what black and white. No, it doesn't work that way. There are times this fake news is necessary to give a warning. Right. Yes. Kadang-kadang ditaburkan. You tak ada tengok zaman you ni daripada aku terbang ditaburkan surat. Jangan sokong komunis. Saya kecil-kecil tu pergi kutip benda tu. Yes. So it's fake news ke news? Kenangan. Okay. So Prof, we have come to the slot 3 session. So after this, we're going to have the Q&A session with the audience. Yep. So for those who wants to ask the question directly to Prof, please open your camera, open your mic. You can ask directly. To Prof, please. Anyone? So for anyone's information, actually dalam kita punya negara Malaysia, kita hanya ada 5 Prof Ulong di Malaysia. Betul. Salah seorang daripada 5 Prof Ulong yang ada di Malaysia ni ada bersama kita hari ni. Yes. Bukan national treasure tau. Bukan calang-calang. Bukan calang-calang. So kesempatan ini untuk anda sendiri bersumuka dengan Prof, berikan soalan. Q&A dibuka sekarang ya guys. Okay, sementara tadi. Okay Prof. Encik Fauzi Sarjono. Ya,
kita lihat ada peserta daripada kita UKM. Boleh on camera. Sila, Assalamualaikum Prof. Silakan. Macam mana kerajaan sepatutnya ataupun pihak pemerintah ini perlu menyediakan satu ruang ataupun dan sebagainya lah untuk counterback fake news yang spreading ini. Sebab kadang-kala kalau kita tengok contoh saya bagi dalam musim-musim COVID ini fake news keluar. Konon kata PKP disambung, PKP tak disambung dan sebagainya. Tapi at the end dalam 2 hari fake news itu menjadi satu realiti pula. Okay, and then so pada pendapat Prof, adakah disebabkan leaking of information yang pertama daripada pihak yang berautoriti, yang kedua mungkin juga leaking of knowledge daripada orang yang spreading the news ini. Jadi macam mana pendapat Prof ini? Terima kasih Prof. Assalamualaikum. Saya melihat apa yang berlaku di Malaysia ni dari perspektif politik Malaysia bersifat federalisme. Federalisme, kita ada beberapa negeri, Sabah dan Sarawak dulu nak pergi buat pasport. So Sabah dan Sarawak ni seperti autonomous region of Malaysia. Dan kalau nak kerja pun nak dapat work permit. Jadi pada saya apa yang berlaku ialah kita ada garis-garis pemisahan dan jurang-jurang pengetahuan dan juga maklumat. Kadang-kadang maklumat yang dikeluarkan oleh federal itu bertentangan dengan yang di Sabah atau di Sarawak. Sebab Sarawak dan Sabah ada kuasa untuk memberikan maklumat. Terutamanya tentang COVID ini. Jadi kalau saya kumpulkan maklumat apa Menteri di Sabah cakap, Menteri Sarawak cakap, dia tak ada banyak beza tapi sangat berbeza. Maknanya apa yang dicakap oleh Menteri di pusat adalah mengenai persekutuan. Kadang-kadang untuk melayar atau semenanjung Malaysia. Yang di Sabah Sarawak lain isu dia. Jadi kata jangan keliru. Pada saya dia tidak menyebarkan fake news. Mereka hanya berbincang dari beberapa sudut yang berlainan yang digerakkan oleh struktur pentadbiran negara kita. Soal bocor ke, sama ada rahsia pecah rahsia ke, rasa saya kadang-kadang musuh yang paling besar musuh dalam selimut lah. Jadi tadi tak ada angin pokok tak goyang. Ini tak ada fake news kalau tak ada musuh dalam selimut. Jadi mungkin musuh dalam selimut yang menyebarkan berita ini juga. Betul. Jadi saya ingat lagi kempen, salah satu kempen parti yang memerintah kerajaan sebelum ini, dia memang fake news mengenai kerajaan sebelum itu adalah tugas tanggungjawab dia. Apa saja kesilapan mesti disebarkan. Jadi macam dalam bahasa Inggerisnya demonizing campaign, campaign to demonize how bad the person is. So to what extent bocor ataupun tidak, wallahu a'lam bishawab, tak boleh, tak tahu, tak boleh dijawab. Macam itulah. Jadi pada saya soalan saudara itu memang betul lah. Tapi kita mesti melihat dari segi struktur dulu lah. Jangan terus kita ambil evidence ontologi atau evidence harian itu sebagai kata putus. Sebenarnya dia akan rentetan dia akan berterusan. Dan saya rasa tak akan berhenti cerita ini. Betul. Itu pada saya ini memang selagi belum 100% tak dapat vaksinasi, selagi itulah banyak ceritanya. Saya rasa ada satu ketika nanti di mana aku nak pergi vaksinasi, dia dah minum teh kat kedai mamak tadi kan. Dia nak pergi. Okey, terus pergi situ dapat balik. Sekarang ni tak boleh. Belum sampai taraf itu lagi. Jadi ada ruang untuk mengata ini tak dapat, aku tak dapat, aku ni pembangkang, aku ni mengapa bagi aku bangsa asing bagi aku Cina punya vaksin biar mati cepat. Macam-macam lah fitnah. Dia bukan fake news lagi dah, fitnah news. Susah. Saya bila saya fikir-fikir, saya lalui dan bincang benda ni selalu atas sebagai macam-macam kedudukan lah yang saya pegang kan, susah juga sebabnya penguasaan information tu bukan hanya tidak boleh dikontrol macam dulu. Dulu boleh kontrol radio ke TV ke tak masuk dalam surat khabar kan. Kita tak sedap. Tapi sekarang nak kontrol apa? Pada saya inilah yang saya persoalkan. Adakah internet membawa demokrasi atau mengancam demokrasi? Ini dia soalan dia. Itu yang dapat saya jawab lah.
Jadi lanjutan dari soalan saya yang tadi tu Prof. Soalan saya pertama tu, adakah macam situasi sekarang tentang fake news ini boleh menyebabkan kita punya level of social deficit itu macam mana Prof? Akan lebih kepada tension of konflik ataupun lebih kepada macam mana Prof? Kita ni saya katakan tadi, kita ni suka bertikam lidah tapi tidak berperangan. Yes. Kita akan terus bertikam lidah. Yes. Saya anggap itu sebagai bertikam lidah lah. Saya tak setuju ni, saya tak setuju ni. Tapi saya tak pernah tengok Najib kena kejar orang bawa barang kan. So, malah dia bosku kan. Jadi menarik bila saya ditanya mengenai hal seperti ini, saya kata di Malaysia ni orang dia suka bertikam lidah tapi tak berparangan. Jadi dia mengata kau macam nak mati. Tapi bila nampak kau dia lagi. Sebab dia salah. Itu kelebihan dan kekurangan rakyat Malaysia. Macam itulah. Ada soalan lain? Terima kasih Encik Fauzi. Terima kasih Prof. Terima kasih semua. Terima kasih Prof. Thank you. Okey, kita ada satu lagi Encik Syawal. Sila Encik Syawal. Ismail. Alright. Okey, Assalamualaikum Profesor. Waalaikumsalam. Apa khabar? Khabar baik, alhamdulillah. Yes, saya Syawal Ismail, merupakan pelajar dari UiTM kampus Bandaraya Melaka sendirilah. Ya. Jadi saya macam kita tahu penyebaran berita palsu ni kita tak dapat kawal sepenuhnya, betul. Jadi sekarang ni kita berada di fenomena di mana penyebaran berita palsu tu terlalu pantas. Netizen kebanyakannya semua suka untuk viralkan isu yang belum sahih dia punya dan juga dapat bukti yang kukuh lah berkenaan satu perkara tu. Ya. Jadi saya ingin tahulah apa saranan daripada Profesor yang terbaik untuk kita bersama-sama mengekang penyebaran berita palsu ni pada masa akan datang. Sebab kita sekarang ni berada di zaman di mana teknologi di hujung jari, semuanya by clicking the fingers only. So itulah soalan saya. Terima kasih Prof. Terima kasih Encik Syawal. Kita boleh buat beberapa cara. Thank you Wan. Thank you Syawal. Kita ada undang-undang dan sebagainya, tapi undang-undang ni memerlukan orang nak menguatkuasakan. Betul. Takkan nak tubuhkan polis state ni. Ya, betul. Susah. Jadi di Malaysia ni tak ada undang-undang. Semua ada undang-undang. Betul. Tapi pelaksanaan penguatkuasaan wallahualam. Tengok dalam kes-kes corruption, kita tu juga banyak corruption tapi kita dapati tak semua dapat dikawal. Itu corruption tu. Itu duit tu. Kita tahu. Bawa mahkamah. Ada orang tu didenda kerana dia tak bagi tahu dia kena suap. Macam tu lah. Sebenarnya saya tak terima suap tu tapi saya telah disuap. Tak tahulah apa yang jadi dalam mahkamah tu. Tapi saya baca dia kena denda juga sebab apa? Tak memberitahu dia kena suap. Ini menarik di Malaysia ni. Dari segi itu unik lah kita kan. So, jadi pada saya lihat bila saya tengok COVID ni banyak mengajar kita bagaimana kita secara individu menjaga diri kita. Kita sebenarnya ada 3 komponen dalam masyarakat ni. Individu, keluarga dan komuniti. Ya. Di China, India, ibadah. Keluarga ni pada saya yang paling penting. Kerana individu datangnya dari keluarga dan komuniti adalah binaan keluarga-keluarga. Tapi keluarga di Malaysia ni dibiarkan, tidak diberi kedudukan istimewa dalam perancangan kerajaan dan sebagainya. Bayangkan ya, oleh kerana apa? Oleh kerana demokrasi. Nanti orang marah dengan saya, mengata demokrasi ni tak bagus. Sebabnya demokrasi memberi kuasa pada individu mengundi. Okey. Bukan pada keluarga. Jadi keluarga tersisih dalam demokrasi. Ya, jadi kemudian oleh kerana sistem banci, keluarga tu diganti dengan isi rumah. Isi rumah tu apa artinya? Orang yang duduk sama dalam rumah tak ada kena-mengena pun tak apa. Asalkan dia duduk dalam rumah tu dipanggil isi rumah. Jadi ini macam saya nak mengata demokrasi lah. Orang-orang yang menyokong demokrasi itu ke main lagi. Saya kata, okey, saya setuju. Baiknya, apanya. Tapi sebenarnya yang merombak kekuatan dan kemampuan keluarga ialah
demokrasi. Bila diberi kuasa pada orang individu yang umurnya 21 tahun ke atas. Yeah. I see. So for me, it's very sad lah. I argued this in Switzerland 2 days ago. That you talk about democracy too much, you know. You actually have dismissed families as the most powerful unit of humankind, you know. How do we reconstruct? Macam mana nak bina kembali family ni? Jadi itu sebabnya COVID ni yang paling penting sekali, dia tak attack family tau. Ini yang saya risau. Dia campaign, kita tak pernah campaign terhadap family. Dia kita jaga kita. Itu je lah. Betul. Siapa kita? Kita ni siapa? Adakah kumpulan pengundi ataupun ahli-ahli keluarga? Ini pada saya kecewa lah dari segi itu. Sebabnya selalu kita berbincang mana kekuatan negara kita ni lah, kita semua macam family, panggil diri ayah lah, abah lah, tak kira lah apa dipanggil. Tapi sebenarnya pada saya isunya apa kita perlu buat membangun kembali keluarga. Kerana di situlah proses sosialisasi, mengajar anak apa semua kan. Sosialisasi kita duduk semeja semua tengok handphone masing-masing. Cakap tak apa, lepas tu kontak yang sebelah tu pakai handphone. Pas dulu sikit. Macam tu lah. Saya dah tengok tu benda-benda berlaku. Nak serangga saya. Kau bagi lemang sikit. Dia lemang. Dia nak lemang. Lemang ni kat ujung meja lah. So it's interesting. Communication within the family is not verbal anymore. Yeah. Right. Agree. Saya nak kata kecewa kan, dia kata saya Jurassic kan. Tapi saya tak pasal. But it's very sad lah. Jadi soalan Syawal tu bagus. Pada saya, ia menimbulkan banyak isu lain yang harus kita jaga. Bukan hanya soal soal fake news, orang bagi cepat dan sebagainya. Cepat tadi macam itulah tadi. Dia nak sudu, dia pakai fake news, pakai handphone dia, minta sudu. Sudu tu depan sana. Dia bangun, dia boleh ambil, masalah ni. Tapi handphone tu, dia kena guna tu. So pada saya, ikan itu isunya. Isunya ialah, itu berlaku dalam keluarga. Macam mana kita nak kembalikan fungsi keluarga itu. Itu yang pernah saya bagi tahu pada Perdana Menteri dulu. Kalau kita nak buat sesuatu yang baik di Malaysia ini, kita mesti adakan institut kajian mengenai keluarga. Sebab di Malaysia ni macam-macam keluarga. Keluarga ada blended family. Ayah ada anak masing-masing, dia cerai. Ibu ada anak masing-masing, dia cerai. Dah jadi blended. Dah jadi macam apa? Frappuccino kan dekat Starbucks. So it's interesting for me. But we don't know what type of family we have. Berapa yang bercerai, berapa single family, female single family, male single family. Bila kita kira-kira, banyak. Tapi kita tak tahu. Right. Betul. Jadi itu, saya kalau ajat saya dalam hidup saya ni, kalau ada lagi duit saya, research saya, kalau ada rezeki, itulah yang saya nak bina. Iaitu pusat kajian keluarga lah. Macam mana keluarga di Malaysia. Itu Melayu lain. Ada istiadat ni, Cina lain. Kita tengok cara kematian pun lain. Ini semua keluarga. So pada saya banyak lagi isu. Kalau bincang boleh lah nanti. Kemana keluarga kita? Macam tu lah. Kemana keluarga kita hendak dibawa? Itu dia yang kita harus bincangkan jugalah bila ada peluang. Next talk series, Prof. Next one. I'll keep that in mind. Terima kasih Syawal. Terima kasih Prof. Terima kasih atas soalan. Okay, next kita ada Cik Nurul Anis. Nurul Anis dari jauh ni daripada Puncak Alam. Sila Cik Nurul. Puncak Alam Anis Hazli. Ada? Anis, where are you? Hello. Yes. Maaf ya tak boleh buka kamera. Tak apa. Tak apa. Silakan. Assalamualaikum Prof dan juga Puan Azwi. Nama saya Anis Hazli daripada UiTM Puncak Alam. Kan pernah ada dikabarkan dengan ada kes wap bunga cengkeh boleh mengubati COVID. Jadi saya ingin bertanya, macam mana kita nak sedarkan parents kita, ibu bapa ya, orang yang
orang kata apa, cepat kecil hati lah. Macam mana tak nak terpengaruh dengan fake news ni? Dia bukan fake news, bukan soal fake news. Soalnya level of knowledge and understanding lah, paras kepahaman. Nenek saya tu bidan kampung dulu. Saya tolong kutip urat kayu dan sebagainya dengan dia. Saya tahu macam mana dia menjaga. Belum ada hospital tu. Hospital 40 km daripada kampung. Nak pergi tu nak naik bas, mana orang sekali naik bas. So, apa yang saya belajar daripada pengalaman itu ialah tiap-tiap generasi itu ada terperangkap dengan kefahaman dan kesediaan menerima apa yang dianggap sesuai dan mudah untuk diri dia ketika itu. Kalau bunga cengkih, ada kat belakang ni cengkih kata. Dia faham tak? Ya? Mudah ni, pergi kedai, ada bunga cengkih. Tapi bila you sebut universiti, sudah mana pula nak ambil tin-tin ni kata. Menarik pada saya. Bahawa isu ni bukan hanya bunga cengkih saja. Banyak orang menasihatkan saya makan halia dengan serai lah, macam-macam lah. Makan ulam raja lah. Saya rasa mati saya makan ulam raja ni. Mana ujung ni? So, sebab apa? Benda-benda ni adalah petua-petua cara orang dulu-dulu mengawal kesihatan diri. Jadi bunga cengkeh ke ataupun pudina ke, ini semua adalah perkara di sekeliling mereka yang mereka boleh gunakan. Jadi kita terimalah bahawa mereka ini mudah. Dia nak jalan mudah je, nak cepat je untuk menyelesaikan masalah. Betul. Kita kena sabarlah. Kita kena sabar. Sabar dalam arti kata kita tak boleh ajak dia berfikir macam kita dalam konteks ini. Jadi jadi kita punya kerja ialah menghuraikan. Saya rasa banyak kartun-kartun mengenai ini semua yang mengenai COVID ni dah keluar dah. Betul. Tapi Zuna tak juga buat COVID ni punya kartun. Itu yang saya heran tu. Buat kartun lain cerita ni. So, yang menarik pada saya ialah bagaimana kita boleh membantu mereka menguasai. Tadi kan saya katakan ada dua bentuk fake news ni. Satu yang media literacy, satu lagi information literacy. Saya rasa apa yang you hadapi ni lah dua-dua. Media literacy juga, information literacy juga serentak. Jadi, how do you update the information literacy? Is updating the knowledge. How do you update the media literacy? Updating the technology. Ini dua benda yang penting tapi kadang-kadang tak boleh berlaku serentak. You mengalami masalah. You sebagai anak nak melawan kan tak boleh budak kan. Betul. Ya, betul. Tak seronok. Tidak kan ingat kubur ya, melawan mak masuk mati dalam kubur dah, tak boleh hidup kan. So ini semua, ini benda-benda ni bermain di kepala kita. Ya, betul. Kita tak nak fikir tapi dah daripada kecil lagi bermain di kepala kita. Syurga di tapak kaki ibu. Macam tu. Jadi dia campur aduk lah. Bunga cengkeh, syurga, semua dalam kepala kita. Jadi apa yang kita harus lakukan ialah we go above it. I said, okay, mak, saya tahu boleh ni pakai ni. Apa saja yang mendatangkan kesihatan boleh membantu menjadi pelapis kepada serangan COVID ni. Tapi yang lebih baik, ini. Ini boleh tahu lah. Mak dah daftar ke dengan vaksin ni? Vaksin ni nanti cepat mati. Mati ni bukan ditentukan oleh vaksin. Jawab je lah. Vaksin ditentukan oleh, mati hidup ditentukan oleh Tuhan, bukan oleh vaksin. Jadi ini penting. Bahasa kita berdialog dengan mereka tu lain dengan kita berdialog sama sendiri. Ya. You dengan kawan-kawan you kan. Itu pandangan saya lah. Tak tahulah tolong tidak, tapi pada saya I'm not surprised apa yang you hadapi tu. Dan dia ikut je cakap orang kan. Tapi dia terpaksa pula you buktikan. Tu orang tu makan apa tu, uap cengkeh dah mati dah. Tak ada pula you nak cari kan. Susah juga kan. So pada saya it's good that you listen. You listen and advise what you can. Ya. Okay, Prof. Terima kasih Anis. Terima kasih. Thank you. Okey, kita ada soalan terakhir Prof. Okay. Daripada Encik Muhammad Syamsuddin. Sila Encik Muhammad Syamsuddin. Syamsuddin ada di sini? Hello.
Kalau tiada, kami bacakan soalan anda. Ya. Sila Iman bacakan. Okey. Saya tak ada mic. Okey, baiklah saya tolong tanyakan. Okey, Assalamualaikum. Saya Syamsuddin. Saya setuju dengan kenyataan Prof tentang data-data perbandingan tentang vaksin agak kurang di Malaysia. Soalan saya, adakah perkara tentang vaksin menyebabkan golongan anti-vaksin berjaya menyebarkan berita palsu tentang vaksin sehingga rakyat takut untuk divaksin? Itu soalannya, Prof. Memanglah orang anti vaksin ni memang nak menakutkan orang supaya jangan ambil vaksin. Itu tak susah nak faham. Kalau dia dah benci, dia katalah macam-macam ni, saya benci ni tak bagus, ni tak bagus kan. Tapi yang menerimanya nak percaya ke tidak? Jadi ini sekarang berlaku perlawanan atau pertembungan antara pengisian mengenai bukan vaksin itu bagus tak bagus. Apa itu vaksin itu? Bagaimana? Boleh buat diagram. Saya tak artis kan, kalau saya boleh buat diagram ni, kalau apa tu computer design, macam mana vaksin mengesankan tubuh kita, paru-paru kita dan sebagainya. Stage 1, stage 2, stage 3 dalam dalam pengalaman di dunia ni. Banyak. Saya baca ni bukan di Malaysia. Saya baca luar negeri, saya baca banyak dari Australia sebab Australia ni dari segi information luar biasa information dia. Dia tak ada rahsia information dia. Kita kalau pergi pejabat ni tak boleh ni rahsia ni. Ini macam tu lah banyak sini. Jadi pada saya, kita jangan berahsia. Kita harus beritahu dan akses. Tak boleh bercakap bersemuka. You klik dan get explain lah. Yang bahasa Melayu tak ada. Kita tengok. Berapa puluh lah bahasa Melayu. Ada seorang Profesor Sharifah di UKM tu, dia lah yang menulis banyak tentang vaksin, tentang COVID ni. Tak teraya dia nak berkayuh seorang lah. Mana lagi profesor lain? Jadi sini kena ada tim lah. Dan pada saya, kempen anti ni memang biasa lah. Ada je penyokong, ada yang tak menyokong. Itu sebab ada dinamakan parti pembangkang. Jadi kita ada beza dengan politik kat Malaysia ni. Dan saya banyak ni, saya dua-dua WhatsApp saya penuh dengan pro vaksin and anti vaksin. Saya boleh bayang tu, Prof. Jenuh nak layan. Tak, itu satu je kelebihannya. Dia boleh buat saya cepat tidur, itu saja. baca ambil baca dah lelap dah kan. Nak memahaminya, tak faham. Bila dia masuk sains ni kan saya pun dah mula. Alhamdulillah, saya kata, tidur. Bangun pagi besok telefon masih lagi tentang vaksin. Jangan. Uhara hidup kita dibuatnya. But it's interesting. Satu period dalam hidup kita, kita diajak berfikir secara sains. Ini juga masalah. Masalah kita ialah kita sains, matematik, engineering, apa lagi? Yang kita harus kuasai itu di peringkat sekolah. Itu yang paling lemah. Jadi bila huraian vaksin yang complicated ni, chemistry dia setakat form 3 je. Jangan nak faham. So jadi ini isu dia banyak ni, masuk lain isu-isu lain. Itu sebabnya pada saya tengok ada satu video tu, dia buat announcement dekat Kedah kan. Dia cakap Kedah lah. Dari band tu, tuan-tuan dan puan, marilah kita sama-sama. So saya kata maknanya tiap negeri kena hantar lawat Jawa ke, orang Kedah ke. Itu langkah pertama, iaitu menyambung lidah antara orang tempatan. Okay, nice. Bukan bahasa Melayu, bahasa baku tak laku. Bahasa itu logat dan juga dialek. Jadi kempen kita di Malaysia ni kalau nak berkesan adalah melalui dialek. Pada saya itulah dia yang kita belum pernah cuba. Cakap banyak. Cuba tak nak. Cuba. You ada peluang you cuba. Kalau pergi pasar malam, you ingat you boleh beli kan dalam bahasa berapakah harga sawi ini? Ada lah. Tak ada. Mana orang kerja bahasa standard. Dia tak betul nanti. Dia kata, berapa ni? Kalau Kelantan berapa ya ni kita? Macam tu. Faham tak faham tu punya hal. Tapi itulah dia bahasa yang digunakan oleh ramai. Boleh tak kita berbincang mengenai vaksin menggunakan itu?
Boleh tak? Interesting. Ya. Very Baik, Prof. interesting. Terima kasih atas jawapan yang telah Prof berikan dan terima kasih juga kepada soalan-soalan yang diberikan oleh para partisipan kita pada hari ini. Yep. Sangat bermakna ya dapat kita berkongsi masa hari ini bersama Prof. Jadi Adam dan Mokhtar, kita dah sampai ke penghujung ni untuk slot kita. Kita dah cover 4 slot ya. Ya, betul. 4 slot. 4 slot dah sampai ke Q&A pun dah berakhir. Terima kasih juga kepada anda semua partisipan yang masih lagi setia bersama kami dari awal sampai sekarang. Okay. Okey. Bermaknalah pada Adam, kami. tanpa melengahkan waktu, rakan kita di host dan co-host telah menunggu kita. So kita serahkan semula sesi ini kepada Amy dan Hidayah. Silakan. Silakan. Okay, thank you so much, moderators. Wow, Hidayah, the information that Prof have shared with us today. Personally, I feel that I didn't know about this. Okay, I think it's mind blowing. You know, what about you, Hidayah? Alright, I think I've learned so much today. It opened my eyes about how fake news work. As Professor said, nothing is impossible. So it is possible to change our behavior in order to minimize the spreading of fake news. Salah satu cara kita boleh check fact dia sebelum kita sebar dekat orang lain dan banyakkan membaca to gain knowledge. Kita jaga kita. Am I right, Amy? Ya, betul. Alright, so basically we have come to an end session, but before that I would like to invite our advisor to say a few words. Please welcome Madam Azwin. Assalamualaikum semua. Thank you. I apologize, I punya green screen ni is not working with me today. I tak tahu kenapa. Dah berapa kali dia jatuh, I had to turn off my camera. But it's just a very short one. First and foremost, memang I want to thank Professor Ulong Syamsul for your time on Saturday evening. I think we could actually spend the whole day if we want to talk about fake news ni. I have so much things to ask. Suddenly bila dengar Prof sharing today, macam terasa, ingatkan semalam macam dah pandai dah, rupanya tak lagi, you know. So macam banyaknya benda yang I macam sekarang ni, while you were giving your sharing, I sibuk lah pergi Google, ni apa benda ni Prof cakap ni, you know. So I sendiri pun masih terkiar-kiar lagi on the things, you know. That shows that knowledge ni is endless, ya Prof. So memang there's so many things for us to explore out there. Jadi saya sangat berterima kasih kepada Prof to be able to spend your experience and your knowledge with my students. So my students generally semuanya tourism. Jadi memang to have this kind of topic for them was very challenging. Jadi dengan madam, selama ni kita belajar site management, heritage, tiba-tiba kita nak buat fake news, dia dah macam lain dah, ontological view dia dah macam ni dah tak betul lah ni kan. Kita macam mana kita fikir macam ni. So diorang punya effort tu Prof, I have to tell you, I salute them. Tiba-tiba saya rasa semua lebih terror daripada saya jadi moderator. Saya biasa jadi moderator. Tapi saya tengok hari ni, wah ini dah lawan toke dah ni kan. Jadi, but alhamdulillah, that's what we are for, ya Prof. Kita want to train these children to be better than us, definitely. Okay, you have to be better than what we have been before. Jadi kalau you boleh and then you share, so it's always to pay it forward. You want to pay everything forward. So alhamdulillah. First of all, I'd like to thank all of you, organizer, lecturer, and participant. I'm moving from Switzerland to Malacca today. Wow. 2 nights ago, I was for 4 hours seminar. 4 hours, Prof? 4 hours, yeah. Wow. How do you handle that? I have to give a keynote and then I have to chair the session. So, oh my gosh. Tapi ada break lah. Right. So it's quite interesting. So for me, this is my new normal lah. Right. Kalau tidak, saya setiap bulan keluar negeri. Right. So now, in a way, I don't have to go and I miss all the beautiful places and all my good friends and the nice food. But I think
acquire new things today, because we are talking at different level and different and things that are familiar to us. But how do we deal with something so close to our heart and yet so powerfully, Right. powerfully in dilemma? How to deal with it? And I think this is where the discussion has moved from very basic thing to a more complicated thing lah. Jadi dah kita banyak pengalaman, ada COVID, kita sandarkan perbincangan, ada pengalaman politik dan sebagainya. So I think the student are quite broad because I've been reading all the questions and the comments as we go along. So on the side here, so I can see that everyone is also having their own say lah. Yes. Yeah. And then that is very, very important. They comment among themselves also. Yes. Yeah. Not only with me, but they comment among themselves. So I think this is a successful program that you have, and I hope you can keep this on. Congratulations. And if you think I'm good enough for the next one or for the next one after that, I'll be Definitely. participate. Thank you. Yes. Okay. Of course. You Thank you so you much, will Prof. you will be our permanent panel after this. Yeah, Prof. I probably have to seek for funding lah lepas ni. I kena cari sponsor. Well, We can make it, madam. I definitely won't refuse. Thank you. Thank you, Prof. Thank you. Thank you. Thank you so much, Prof. Thank you so much. Okay. Thank you. Okay. For everybody's information, this is not the first and last talk show. On this upcoming 28th June, PD Talk series will be organizing another talk show, which is New Norm Reality, Work from Home Struggles. And the next one on the 30th June 2021 with the topic Graduates Dilemma, Experience versus Qualification. For those who are yet to register, hurry up and grab your slot due to the limited seat. So before we end our session today, we would like to give you guys one pantun. Are you guys ready? Wow. Ready. Wow, Ready, yeah? wow, Ready. okay. Wow, what's that? Okay. Advice was given by Prof. Ulong while smiling by Madam Azmi. Don't let fake news come along, make it stop, and we will win. And lastly, I would like to thank to our honorable speaker, Professor Ulong Dato Dr. Samsul Thank you. Amri Baharudin. Thank you you, very much, Prof. Thank you, It's Prof. not easy to have you and Most welcome. Most welcome. It's be an part of honor this to have PD you, Talk Prof. session. Yep. Yes, Okay. thank you, Prof. Not to forget another important person for this PD Talk, none other than our Madam Azmin Aksan. Thank you, thank you. so much, Yes. Madam. Thank you, madam. Terima kasih semua. Okay, thank you. With that, I conclude the session for today. Bye, everyone. See you in the Bye. next talk show. Bye. Thank you. Bye, everyone. Thank you so Bye. much. Thank you for tuning in. Yeah. It's gonna be a good day. So things are going